देखिए उन्होंने वाटर को वेपनाइज कर दिया है। वो वाटर को, पानी को एक वेपन के तौर पे जो है वो इस वक्त भी इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी वो पानी को इकट्ठा कर लेते हैं, रोकते हैं और उसके बाद फिर उसको एकदम छोड़ते हैं ताकि वो हमें जो है वो नुकसान पहुंचाए। और जब पानी, अब तो पानी की बहुतात है तो अब वो इस तरह से उसको वेपनाइज कर रहे हैं। जब कभी ये शॉर्टेज होगी तो फिर भी वो इसी तरह से करेंगे। यानी वो पानी को एक हथियार उन्होंने हमारे लिए जो है वो, क्योंकि वैसे तो मार के हक के बाद अब ये बात तो उनकी पहुंच से, उनकी सोच से बाहर है कि वो हमारे खिलाफ कोई हमला करें या हमारे साथ कोई मार का जंग करें। ये तो उन्होंने, मेरा ख्याल है कि ज़हनी तौर पे इस बात को तस्लीम कर लिया है। अब वो दहशतगर्दी को हवा देंगे, दहशतगर्दों को और पाकिस्तान में अमन अमान जो है वो तहोबाला करने वालों को, सिविल नाफरमानी और सिविल वार करने वालों को या तो उनको सपोर्ट करेंगे या फिर ये काम करेंगे कि वाटर को वेपनाइज करेंगे। इसके सिवा कोई हल नहीं है कि हमें आगे से वार फुटिंग के ऊपर अपनी स्ट्रेटजी जो है वो बनानी चाहिए। इसमें सारे सूबे भी शामिल हों, वफाक भी शामिल हो और इसमें एक एमरजेंसी फंड जो है वो रेज किया जाए और दोस्त ममालिक से भी मदद ली जाए। और अगले साल से पहले हमें एक ऐसा सिस्टम बना लेना चाहिए कि हम इस वेपन को जो है आपकी बात न्यूट्रलाइज कर दें। 100% ठीक है, लेकिन कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरन दा शौक भी सी। वो इंडिया जालिम है लेकिन हम लोगों को भी मरने का इस सेंस में शौक है। 2022 में भी तो सैलाब आए थे, उस टाइम पर भी तो हमने यही वादे वईद किए थे कि अब की बार हम लोगों को डैम्स भी बनाने चाहिए, चाहे छोटे डैम्स हो बड़े डैम्स हो। हमें इस मामले के ऊपर कंसेंसस भी लेकर आना चाहिए। लेकिन 3 साल गुजर गए, कुछ नहीं हुआ। अगले साल भी होगा और किसानों की फसलें तबाह हो गई हैं। इस टाइम पर हर शहर के अंदर सब्जी की कीमतें, अशय खुरनोश की कीमतों के अंदर खातिर ख्वाह इजाफा हो गया। राना साहब, ये फैसले तो 2022 के बाद से इंप्लीमेंट हो चुके होने चाहिए थे, क्यों नहीं हुआ? इसके जिम्मेदार आप हैं। हम नेशनल मीडिया इसका जिम्मेदार है। वो इस तरह से कि नेशनल मीडिया जो है वो हर मौजू के ऊपर डिबेट करता है, हर मौजू के ऊपर जो है वो कंसेंसस क्रिएट करता है और जब किसी मौजू को पकड़ता है तो उसको आसमान तक पहुंचा देता है। तो इस मौजू को नेशनल मीडिया ने मौजू बनाया ही नहीं। इस बात से हमारा कोई तल्लुक ही नहीं है कि ये जो नेशनल इश्यूज हैं इसके ऊपर कंसेंसस पैदा करने के लिए जिस नेशनल डिबेट की जरूरत है उसको नेशनल मीडिया को उसको लीड करना चाहिए। राना साहब, अगर हम किसी बात पर या अपोजिशन या सियासी जमातें जो हैं वो ऐसा नहीं कर सकती, उनके अपने इख्तलाफात हैं। नहीं, लेकिन राना साहब मुझे मेरा सवाल फिर ये है, आपकी ओपिनियन सर आंखों पर, लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर मीडिया किसी भी टॉपिक को आपके सामने नहीं लेकर आएगा, ऑपोजिशन के सामने नहीं लेकर आएगा तो उस पर काम ही नहीं होगा। मतलब हम अगर कोई चीज नहीं उठाएंगे पब्लिक के सामने डिस्कोर्स में, नेशनल डिस्कोर्स में, तो आप काम नहीं करेंगे। देखें मीडिया जो नेशनल यानी कौमी जरूरत है ना, जो भी एक नेशनल इशू है वो सभी की जिम्मेदारी है। उसमें आप ये नहीं कह सकते कि हुकूमत की जिम्मेदारी है, अपोजिशन की नहीं है, या अपोजिशन की है और मीडिया की नहीं है, और मीडिया की है तो किसी और की नहीं है, सभी की है। देखिए मामला ये है कि अब डैम ले लें, मैं बगैर नाम लिए आप मुझे बताएं कि अगर एक सूबा चाहता है और दूसरे 3 नहीं चाहते, कैसे बन जाएगा जी? बगैर नाम लिए क्यों राना साहब? पीपल्स पार्टी आपके इत्तेहादी है। मौक़िफ़ में से कौन सा मौक़िफ़ सही है? ये हमारे डिबेट करने से या हमारे जोर देने से तो इख्तलाफात बढ़ेंगे, कम तो नहीं होंगे। ये नेशनल डिबेट होनी चाहिए। ये जो छोटे स्मॉल डैम्स हैं या रेजरवेयर हैं पानी के, इनकी ज़रूरत को जो है वो उजागर करना और इसके ऊपर कंसेंसस पैदा करना, क्योंकि इख्तलाफ है इसके ऊपर। मैं आज भी आपको ये कह रहा हूं कि वाटर रेजरवेयर के ऊपर इख्तलाफ है। राना साहब, अगर एक बनाना चाहता है तो दूसरा इसको नहीं बनाना चाहता, उनका बिल्कुल मौक़िफ़ और है। ये कैनाल्स का इशू हुआ था, मैं उसमें बड़ा डीपली इन्वॉल्व था। मुझे बिल्कुल पता है कि
جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ واٹر ریزرویئر بنائے جائیں فلاں جگہ پہ فلاں جگہ پہ، اس کی بھی مخالفت ہے، اس کے اوپر بھی کلیئرٹی نہیں ہے. لیکن یہ چیزیں جو ہیں جب تک یہ نیشنل ڈیبیٹ نہیں ہوگی اور اس کو میڈیا کے علاوہ اور کوئی لیڈ کر نہیں سکتا، تو اس وقت تک جب تک کنسنسس نہیں ہوگا کچھ نہیں ہوگا. 22 چھوڑ کے 32 بھی آ جائے کچھ نہیں ٹھیک ہو گیا. مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ آپ نے واٹر ریزروائرز والی بات کی، کنال والی بات کی، آپ نے کہا نام لیے بغیر، وہ تو آپ کے اتحادی ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کو سب سے زیادہ اس چیز کے اوپر مسئلہ ہوتا ہے نا، کالا باغ ڈیم سے لے کر کنالز والے ایشو پہ وہیں سے مسئلہ آیا تھا. آپ کے اتحادی ہیں، منا نہیں پا رہے آپ لوگ. رانا صاحب یہ کیسی اتحادی پنا ہوا؟ نہیں، وہ مجبور ہیں. اچھا، پیپلز پارٹی جو ہے، پیپلز پارٹی کیا کرے؟ وہاں پہ جو نیشنلسٹ تھے اور وہ کینال کی ایشو کے اوپر وہ انہوں نے خواہ مخواہ بات بنا دی. انہوں نے کہا کہ جی وہاں پہ کینال جو ہے وہ نکالی جا رہی، حالانکہ وہاں پہ کام نہیں ہو رہا تھا. تو معاملہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے، پیپلز پارٹی بھی تو دیکھیں نا، ہر پارٹی جو ہے وہ اپنا جو اس کا ووٹ بینک ہوتا ہے یا جو اس کا ایریا آف اپنا سپورٹ ہوتا ہے تو وہ بھی مجبور ہوتی ہے. پیپلز پارٹی جو ہے وہاں پہ جس قسم کے احساسات، جس قسم کے خیالات، جس قسم کے موقف پائے جاتے ہیں، جب یہ کینال کے ایشو پہ اوپر وہاں پہ ہائی وے بند تھی تو آپ ذرا جا کے لوگوں کی تقاریر تو سنیں. I remember. اچھا لیکن میڈیا ران نے صاحب ویسے اس کو اتنا کور نہیں کیا، لیکن وہ آپ جگہ تقاریر اور لوگ جو کہہ رہے تھے وہ سنیں تو پھر آپ کو پتہ چلے پیپلز پارٹی وہاں پہ کیا کرے. I remember. وہ پھر بہت سارے ایشوز اس کے ساتھ ڈومینوز افیکٹ آیا تھا. لیکن ران صاحب لاسٹ کوسچن، ویسے میڈیا کا آپ کہہ رہے ہیں کہ میڈیا کنسنسس ڈیولپ کروائے گا، لیکن 26ویں آئینی ترمیم پہ بہت سارے قوانین پر کنسنسس ڈیولپ ہو ہی جایا کرتا ہے، تو اسی طریقے سے کروا کیوں نہیں لیتے ہیں رانا صاحب کنسنسس ڈیولپ؟ نہیں، اس وقت بھی میڈیا نے ایک بڑا اہم رول ادا کیا اور کنسنسس جو ہے وہ پھر اس طرح سے ہوا تھا کہ جو مسودہ ہم نے تیار کیا تھا پہلے، ہم نے کہا تھا کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنے گی جو کہ اوور اینڈ ابو سپریم کورٹ ہوگی. تو پھر وہ بات آ کے کنسنسس ہوا بینچ کے اوپر. اب آپ دیکھیں کہ کانسٹیٹیوشن کورٹ کہاں اور بینچ کہاں. رانا صاحب آپ کی مسکراہٹ کچھ اور بتا رہی یہی ہے کہ پھر ایک ڈیم یا واٹر ریزروے کی جگہ پہ اوپر جو ہے وہ ایک چھوٹی سی نہر بن سکے گی. چلیں رانا صاحب، میں آپ کی بات کو بھی مانتی ہوں، میں آپ کی مسکراہٹ کو بھی مانتی ہوں. میڈیا اپنا کردار ادا کرنے کو تیار ہے، آپ لوگ اپنا کردار ادا کریں. ویل بی ود یو. اگر عوام کی فلاح و بہبود کا کام ہے تو ویل آلویز بی ود یو.